ଆଜି ସଖାଲୁ ସଖାଲୁ ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କ ନାନା ପଲେଇ ଆଇଛନ୍। ଭାଇ ଚିନ୍ତିଆ କରିଥିଲେ ବୋଲେ ଏଟା ଧୂପଛିଁ ଆସିଛନ୍। ଆଉ ସେ ସବୁ ବର୍ଷ ଆସନ୍ ସବୁବେଲେ କରସନ୍। ଆଉ ମତେ ବହୁତ ହି ଭଲ ଲାଗ୍ସି ସେ ଆଏସନ୍ ବୋଲେ। ଆମର ଆଙ୍କର ଜାନିଥିବେ ଇଏ ଗୋଟେ ହିଁ ପିଲା ହେ ଆଙ୍କର ବୁହେନ୍ ନାନ କି ଭାଇ ନାନ ଗୋଟେ ହିଁ ପିଲା ଇମାନେ। ଆଉ ବାକି ନାନୀ ଘରେ ଅଛନ୍ କରସନ୍ କରୁଥିଲେ ଆଗରୁ ଏବେ ଆଉ ନାଇଁ କରବାରନ। ନହେଲେ ଆଗରୁ ପ୍ରାୟ ନାନୀ ଘରେ କରନ୍। ଆଉ ଏମାନେ ବି ଆସନ୍ ଏମାନେ ଦୁହି ଲୁକ ହିଁ କରନ୍। ବାକି ଏବେ ନାନୀ କାଁ ହେଲା ଯେ ନାଇଁ କରବାର୍ ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ ଜାନି ଛାଡ଼ିଦେଲେନ ଏଇମାନେ ଆଏସନ୍। ବାକି ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗ୍ସି ଆସିକିରି ବୁହେନ୍ ନାଇଁ ଥିଲେ ବି ବୁହେନ୍ର କମି କେନ୍· ମାନେ ନାଇଁ ଲାଗେ ପୁରା ହେଇଯାଏସି। ମୁଇଁ ତ ନାଇଁ କରେ ଆପଣମାନେ ଜାନିଛନ୍ ମୋର୍ ଭାଇ ଘରେ ଇନ ନାଇଁ ରହନ୍ ସେମାନେ ବାହାରେ ରହେସନ୍ ସେଥିର୍ଲାଗି କରି ନାଇଁ କରେ ମତେ ବି ବାକି ମନ୍ ଲାଗ୍ସି କରବାର୍ ଲାଗି। କାଁ କରବେ ଭାଇମାନେ ଆସି ନାଇଁ ପାରଲେ ଭାଇ ଯେନ୍ତିଆ କରବ କାର୍ ଲାଗି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନାଇଁ କରେ ପ୍ରାୟ ମୁଇଁ ଖରାପ୍ ଲାଗ୍ସି ପୂଜା ପାଠ୍ ହେଲେ ସରି କି କରି ନାଇଁ ପାର ବୋଲିକିରି। ଆଉ ୟାସିନି ଦେଖନ୍ ତାଙ୍କର୍ ଲାଗି ସାର୍ଟଟେ ଆନି ଦେଇଥିଲେ ବୋଲେ ତାଙ୍କର୍ ନାନା ଏଟା ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଆମେ ସେମାନେ ଘରେ ଥିଲେ ଆଉ ମନ୍ଦିର୍ ଲାଗି ଇଟା ଦେଖୁନ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। ଆଉ ଏତ୍କି ବର୍ଷା ଆଉଥିଲା ଯେ ଆଉ ନାଇଁ କର୍ନ। ବାକି ପୂଜା କରବାର୍ ଥିଲା ଟିକେ ମଙ୍ଗଳବାର ଥିଲା ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବଲି କି ଯାଇକିରି ପଲେଇ ଆଏସି ମନ୍ଦିର୍ ବୋଲିକିରି। ଲେକିନ୍ ବର୍ଷା ଆଉ ନାଇଁ କର୍ନ ଗଲା ବେଲେ ପୁରା ଆମେ ଭିଜି ଯାଇଥିଲୁ। ଆଉ ୟାସିନ୍ ଦେଖୁନ୍ ପୁରା ଉଢ଼ନା ସବୁ ଭିଜି ଯାଇଥିଲା। ଇଟା ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିଦେଇଥିଲୁନ। ଆଉ ପୂଜା ପାଠ୍ ସବୁ ସରିଗଲା ବହୁତ ଭଲ୍ ଲାଗଲା ଖାଲି ଥିଲେ ପୂଜା ପାଠ୍ ବି ବହୁତ ଭଲସେ କରୁଥିଲେ ଏନ୍ତା ନାଇନ କି କଚଡ଼ା କରିଦେସନ୍। ଜଣେ ଜଣେ ପୂଜାରୀ ଥିସନ୍ କି ନାଇଁ ପିଟି ପୁଟା କରି ଫିକି ଦେସନ୍ ଏନ୍ତା ମାନେ ନିଅ ବୋଲସନ୍ ଭଲ୍ ନା ଲାଗେ। ବାକି ଇନର୍ ପୂଜାରୀଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ ବର୍ଷା କେତେ ହଉଥିଲା ଆଉ ଇମାନେ ଦେଖନ୍ ମତେ ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ହିଁ ପଲଉଥିଲେ। ବାକି ଏତ୍କି ବେଲେ ବର୍ଷା କମି ଯାଇଥିଲା। ଏଟା ଦେଖୁନ୍ କେତେ ବର୍ଷା ଆମର୍ ଇନର୍ ରାଧା ଆଉ କାହ୍ନାର ମନ୍ଦିରେ ମୋର୍ ଦେଢ଼ ଶଶୁର ନା ଯାଏସି ସେଥିର୍ଲାଗି ମୁଇଁ ନାଇଁ କହେ ଆପଣମାନେ ବୁଝି ଯାଇଥିବେ। ଆଉ ଏଟା ଦେଖୁନ୍ ସିଟ୍ ବି ଆମର୍ ସବୁ ଓଦା ହେଇଯାଇଥିଲା ଆମେ ସେନୁ ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ କାଁ କରିକି ତାଙ୍କର୍ ନାନା ଘରେ ଥିଲେ ବୋଲେ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ବାହାରି ପଡ଼ିଥିଲୁ। हेलो फ्रेंड गुड मॉर्निंग जय माँ समलेई वेलकम टू मोर आ गोटे नुआ वीडियो के आ मुई बहुत भल अच्छे आशा करछे आपन मैंने भी बहुत भल थिबे। आज चलन वीडियो स्टार्ट करमा। आ मोर हाथे देखो कपड़ा धोई देछे बहुत वर्षा नाई कोनो जेतकी वर्षा होउछे जे आ 3 थर काढ़ीगिरी नेली फिर 3 थर सुखाली इटा 4 नंबर थरे सखालु चालू फिर सुखाई देसी नले फिर वर्षा पले आसबा। आ यासिनी देखुन केते कपड़ा खाली धुआ होइछे आ नाई कोनो मो दिमाग खराब हो जाइतिला सखालु बुली टिके जीवो जे देखुन पूरा लाइन लागिछ टिके बुली जीवो जे एतकी कपड़ा बाहरुछे हमर नुआ ड्रेसटा पूरा देखुन दाग केनता लागी जाइछे इनो जना ना पड़बार बाकी एनता सब कलर माने इनो जना ना पड़बार कैमरा रे इटा माने देखुन एंदा कला कला हेगिरे सब आड़े हे जाइछे बाकी इनो जना ना पड़बार कैमरा रे देखुन इटा टिके टिके जना पड़ुची इटा माने तांग नाना आसीथिले पलेई गले धूप मखाले पलेई गले मुई पूजा पाठ करूथिली बोले मुई आ किछि ना करि पारली न से आसले नाश्ता आराम से टिके करिछु कि नै बिचरी पलेई गले न तांगर घरे काम थिला बोले पलाले। आ ई शर्ट गुटे आनी देछन देखुन भल लागुछे तांको एंता कलरटा बढ़िया लागसे तांको एंता कलर बहुत ही भल लागसे सेति लागि आनी देछन। हम खरा देखुन केंता दउची खरा होउचे पानी बरसुची माने आउ नाइ कोनो जेंता असुविधा रे डाली देथिला हमें पूरा भिजी भिजी की जाइछु इटा माने नुहे सुखे देखुन लटकी जाइछे नुहे सुखे सेति लागि हम एतके बासन माजी छै या छेनी पूरा डालिए बासन हला समस्त नाश्ता पानी कलु माजी देली पानी आउतला बापरे आ नाइ कोनो सब काम सरला ए फाइनली 10:30 ହେଇछे जिमी रांधी आज जल्दी ही काम सरी गला। आ काना रांधमी जे बुझी ना बार निनी के कहली मैं बासन माजुथुला मैं सॉरी बासन माजुथुले जे निनी के कहली कि आ बेटा बासन टिके नहीं जा सिनो रखी देबु से कोचे मोर स्कूल रो बहुत होमवर्क अछि मोर टेंशन बहुत अच्छे कहूची मोर टेंशन बहुत अच्छे मु जाउची स्कूल रे बहुत होमवर्क कहसी से देइचन बोली कि देखन मैं ताके देखौचे से काना करूची आ या जिने देखुन से बसे केना गबरे गबरे के बसी जे से कोचे मोर स्कूल रे होमवर्क अछि मते डिस्टर्ब ना करो बोली इटा देखन ताके पढ़ाई आनी छे बोले से देखुन केना नाटक करूची खाली दुखी आत्मा हेगिरे देखुन से केनता होउची आ यासिने देखन मोर रंधा स्टार्ट हे गला न आसली
यासिनी लेट हो गला न 12:30 बजे आसले निनी के पढ़े गिरी आम काण बनई जे देखो आ यासिनी देखो मोर बैगन भजा चली से आओ झुलर आलू भाजी दे आईटा देखो मोर मसला कषा रेडी मुई मसला कषी दौचे तरकारी बनाबार लगी आ निनी के देखन से पूरा खाइले पूरा पुछे पूजा करी खाइसे फिकी करी खाए नहीं से केते बेले तेरा देखन आ आमर खाना हे गलान सॉरी निनीर खाना हे गलान एटा मोर खाना है आम के छोटियाटा खाऊ देखन तो बटा नेले मुई एटा संगे मैं मापी प्राय मुई नहीं जाए काना फसी जाइए बेटा बैंक आम घर बैंक फसी आम शुईक देखुचु आइला आइला बैंक आसला बेटा हाँ आम घर बैंक फसी जाइए हाँ मुई का कली बैंक नहीं मिलले बैंक ई भीतर केन के आइला हाँ हाँ बैंक ड्रेस पिंधिला ब्लू वाला ड्रेस पिंधिला बैंक ई मागो पैसा पतर धरतिला बाल बैंक धरती लड्डू आ मोदक धरतिला गनु बाबा सांगे आसीतिला बैंक बुलाबार लगे आइतिला देखलु तो वेरी गुड आम घर ये छुआ मत बासन माजुली नहीं आई कहे आम घर बैंक फसीगला बैंक मम्मी यहाँ जने दिखला दिखला बैंक दुसीगला बैंक देखुन आउ यासिने देखुन बैंक के ड्रेसिंग टेबल भितर बाहर कराबार लगे आम क्या गीत गाएसु जे बेटा गाई दे तो कहीं गीत टिके गाई दउछु बैंक लगे बारिश का मौसम था गुड्डा खाने मन था हमको छोटा भूल गई घर में बारिश का मौसम था गुड्डा खाने मन था हमको बारिश में जे सुन तो बारिश में तक गीत जन गाई के सुनो तो बैंक जदि बाहर के उछली गिरी आसला केना करबो अरे बैंक बुंगा मोर पास गुजे आइडिया आछे से आइडिया फिर काना उठी जा मैला है जबा हां क आइडिया क आछने फाइनली बैंक आमर नहीं बाहरला भितरे ही रही जाइए आउ चलन आमर मजा मस्ती तो चली जाए माझीर रोचे बाय बाय गुड।